Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswi Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate 10 Department Studi Program Teaching Staff Student Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi ku unmet kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 26 April tahun 2997 Masehi, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMet Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 26 of April of year 2187 Wednesday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture talk out time electronic teleconference year 2997 AD to the present now year 2026, 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Rabu 26 April tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Wednesday, 26 of April of year 2997 AD. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026
tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Appendix 1 Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral, standard for business activities in the energy and mineral resources sector. Subsektor mineral dan batubara halaman 211. Minerals and coal subsektor. Standar kegiatan usaha berupa izin usaha jasa pertambangan halaman 244. Business activity standard in the form of mining services business licenses. Page 244. Nomor izin usaha jasa pertambangan mining services business license KBLI klasifikasi baku lapangan Indonesia, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Indonesian Standard Industrial Classification, other support activities for mining and quarrying. Ruang lingkup scope, standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha jasa pertambangan. Kelompok kegiatan ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan. Golongan pokok KBLI klasifikasi baku lapangan Indonesia 5, 7, dan 8 seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh biji dan membuat observasi geologi, jasa pemompan dan penyaluran hasil tambang, dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan tidak memiliki perizinan berusaha lain di bidang pertambangan, mineral, dan batubara. This standard regulates and establishes limits regarding the requirement for conducting mining service business activities. This group of activities encompasses support services provided on a fee or contract basis that are required for mining activities classified under major groups 5, 7, and 8 of the Indonesian Standard Industrial Classification KBLI klasifikasi baku lapangan Indonesia in bahasa, such as exploration services, example Gracia AG, traditional methods like ore sampling and geological observation, pumping and mineral transport services, and real excavation and drilling. And drilling services for mining fields or wells. Business entities engaged in mining service activities do not hold other business licenses in the mineral and coal mining sector. Istilah dan definisi, term and definition. Usaha jasa pertambangan inti adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Coal mining service business refers to a service business whose activities relate to the stage and or components of mining business operation. Izin usaha jasa pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan atau bagian kegiatan usaha pertambangan. A mining services business license, hereinafter referred to as IUJP, izin usaha jasa pertambangan, is a license granted to conduct core mining services business activities
relate to stage and or segments of mining business operation. Penanggung jawab operasional yang selanjutnya disebut PJO adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan dan bertanggung jawab kepada kepala teknik tambang atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik. The operational person in charge, here and after referred to as PJO, penanggung jawab operasi, in bahasa as the person holding the highest position within the organizational structure of a mining service company at the mining business activity site, and it is responsible to the head of mining engineering for the implementation of and compliance with statutory regulation regarding good mining engineering practices. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, developer of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.